Na-champion na ka rin yun sa kuan? Champion ka to? Asa mo to giduwa ang kuan? Sa Negros? Layo agad. Anyo nga siyo, Reniela. So, kababa mo nga gihatagan ta ni Bonim o 1,500. So, ang 500 is for Reniel's allowance and then ang 1,000 kay for Jollibee. Mga dutag Jollibee unya. Okay? So, what can you say to Bonim? Uncle Bonim, kamsamida. Kamsamida, Bonim. Zap, Reniel. So, kumusta man yung pag-eskwela? Okay raman. Ikaw, Reniela? Okay ra. Ano sa grade, Reniela? Grade 4. And ikaw, Reniel? Grade 6. Mana ka gindron? Mag-grade 6 na ka? Ano sa ay Mag-grade nagbakasyon ako karon. Kano sa nagsugod sa imong last eskwela ikaw? Ano sa imong last eskwela? Katongkon. 14. Ay pag 14. So asa mo kami eskwela sunod? Dere gyapon. Ay, di ba ato sa Mandawi nag-eskwela? Transfer. Nya mo transfer ka diri sa Marigondon. Ayon sa ingan na eskwelahan din yan. Margandun. So ara gyud po nga mag-grade 6. So katong pag last kay nakita ko post na Grade 7 na. mag-grade 7 na ka? High school? Ooh. Ano sa mga graduation ninyo? 16. Well, karon incoming 16. April 16. So, si Reniel day kay magkuan na siya. Incoming grade 7. So, he will graduated at Marigondon. Margandun. National Elec- High School. Ay, unsa na dira? Marigondon National High School. Okay. So, in kana sa gani? April 16. So, Reniel graduate on April 16 in Marigondon National High School. So, he will becoming a grade 7 student. And you, Reniela? Grade 5. Mag-grade 5? Sure, mag-grade 5 ka? And, What's up? so last week, nakita ko post sa imong mama sa Facebook. So, ako nabilitaan nga na-champion mo sa Kuan. baseball. So, asa man to gi-held ang event nga baseball? Negros. Sa Negros. So, nikoy ga sa Negros. Then, unsa may mga kauban nimo dito? Mga baseball players. Kauban. Na mga teachers. Oh. Nya ang imong allowance sa tunga time? Wala. Wa kay allowance sa tunga time nya ang kaon day. Asa man nimo gikuha ang kaon nimo? Ang mga Meron man snacks dito. nimo. Aw sila ray mo provide sa snacks. So pag ano sa alang mo na champion. Kuan. Di ko na. So ang inyong mga kontra kinsa man mga lanlan nga lugar pod. Mga Bohol. grade 6 gihapon na nana. Mm. So pag last week kay na champion si Reniel of sa gina baseball game. So unsa gayto nga kuan nga buwan nga na champion ka? Nas kuan. 16. March 16. So imong kuan na to, imong eskwela to. Excuse ra ka to, pila ka kaadlaw nga naa dito sa Negros? Hapit na 1 month. Hapit 1 month yung eskwela to. Wala. Excuse. Hindi imong grado. Okay ra. Punan. Basta excuse ra ka to nga time. Okay. Kuan man. Na may So sports. karon nga graduation ngay na kay kuan kanang awards. Kay kuan man champion man no. Sports awards. Gingnan mo na. Na kay sports awards. So this coming April 16 makadawat kag awards. So last month dugay na kay kuha ka diri for the reason nga kuan kanang busy kay ko sa eskwela kay I am kuan man third year college man and daghan kay kasi kasuhon. So wala ko time jud from Monday to Saturday kay kuan eskwela ko ana akong bakante Sunday but Sunday is na sa buhatonon sa balay o sa eskwelahan. So mo nang reason nga wako ka diri. So since dugay ko naka diri nagpractice kag multiplication. Sure? Wala ka mag self study to multiplication. English gamay kama ka mo sabot og English gamay Ako. like story. Ikaw pod yun nila kama ka mo pa ng English. Subuji. So karon nga kuan for this mentor atong itudlo ang math
og English. So since wa ka magkuan og math, wala ka magtuon, wa ka mag self study, so ato i-refresh ang imong mind on how to multiply. And also Dionela kay naapil na sa study room. So since Reniela kay naapil na unta sa study room niya, na kuan kay nahunong kay sa gani reason Sa multiplication. hagbong ka sa multiplication. So ato na tudlon. So ready na mo ma-refresh inyong mind about multiplication? Sige. First kay si Reniel akong unahon na. Okay, Reniel. Multiply ang warm up sa multiplication. 1 times 100, 1 times 10. Okay, go. 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. 1 times 5 is 5. 1 times 6 is 6. 1 times 7 is 7. 1 times 8 is 8. 1 times 9 is 9. 1 times 10 is 10. Sunod. 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. 1 times 5 is 5. 1 times 6 is 6. 1 times 7 is 7. 1 times 8 is 8. 1 times 9 is 9. Sige, next number is 2 times 100, 2 times 10. Si kuan sa una, si Reniela sa 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. 2 times 6 is 2 times 5 is 2 times 5 is 10. 2 times 6 is 12. 2 times 2 times 7. 2 times 7 is 14. 2 times 8 is 16. 2 times 9 is 18. 10. 2 times 10 is 20. 7 times 1 to 7 times 10. 7 times 1 is 7. 7 times 2 is 14. 7 times 3 is 21. 7 times 4 is 28. 7 times 5 is 35. 7 times 6 is 42. 7 times 7 is 49. 7 times 8 is 56. 7 times 9 is 63. 7 times 10 is 70. Okay. So dapat mag self-study so gagkuan multiplication kay para maanad ka kay once maanad magud kag multiply kay dali na kanay nimo bisan pag di na ka magtuon. Di ba Reniel? Sure ka Reniel? 3 times 2. 6. 4 times 3. 12. 2 times 7. 16. 2 times 7. Times 7. 14. Okay, 14. 3 times 3. 9. Okay, 9. 2 times 5. 15. 10. 2 times 5. 15. 3 times 5. 15. 2 times 3. 4. 6. 1 times 2. 2. 2 times 1. 2. 6 times 6. Sige. Rayo. Rayo. Sige. 30. 32. Di. Akit na. 36. Oh, 36. Next, si Reniel. So, si
Reniela kuan pa siya kanang hinay pa siya makakonstruct og multiplication. Hinay pa siya katubag. Pero kabaw siya sa tubag. So, unsay buhaton nimo Reniela? Practice mo. Mag self-study ka ha sa multiplication. Imo dyan nasaguhon from 1 to 10. Kaya sunod balik na ko dire dapat makasaguhon na ka ha. Sige, next, si Reniel. 3 times 3. 9. 6 times 7. 22. 8 times 6. 48. 5 times 10. 50. 7 times 9. 36. 7 times 9. That's 63. 10 times 10. 10 times 10. 5. 10 times 10. 100. 100. 8 times 8. 64. 8 times 7. 56. 9 times 3. 27. 8 times 4. 32. 6 times 7. 56. 6 times 7. 42. 42. So, si Reniel, wajud siya mag self-study og multiplication. So, kamon duha, pag self-study mo ha, multiplication, pag tanabangay mo duha kay para if ig-live na kay, makaunsa man mo, unsa may benefits kung self-study multiplication. Si ikaw Reniel, unsa may benefits para if mag-study? Para di matangtang aside from that kay para makasag-o jud sa multiplication. Ikaw Reniela, unsa may reason? Ay unsa may benefits if mag-study og multiplication? Makabright o mapasar sa multiplication. Okay, so dapat jud nga mag self-study ha. Okay? Kamon duha kay mag self-study mo dapat paspas mo motubag and accurate ang inyong answer. Okay, nakaila mo word nga verb. Kisa may naka-familiar nga words nga verb. Verb is kuan na siya, action word. Okay, hatagi ko example rin niya unsa nang verb. Hatagi ko one word nga verb siya. Oh, ikaw. Sayaw. Sayaw, dance. Okay. Ikaw Reniel. Sing. Drawing. Okay, drawing sakto. Ikaw Reniel. Painting and ana. Okay, so very good. So kung unsay imong gibuhat, kung unsay imong gi-action, mao na ang verb. So ikaw Reniela, if iguan nimo, igmata nimo buntag sayo unsa man imong buhaton? Mukaon, eating, unsa ang eating, mao na ang action. Mao na action, mao nang verb. Unsa imong buhaton nga gikan ka sa eskwelahan niya, mauli ka sa balay, unsa man imong buhaton? Change sa clothes. O mao na ang verb. So nakagets na mo unsang verb. Mo daw paghatag mo real life situation nga naay action verb. Walking street, asa man ang verb ana? Okay, walking. Ikaw Reniel. Na magbanta ako kay ikaw ni siya. Eating. Nikaon ka pagmata nimo. Okay, that is eating is verb. Reniel and Reniela. Annyeonghaseyo. So buo name give us 1,000 for Jollibee. So we will eat together for Jollibee. Okay? Reniela, Reniel and I. Okay, so and also buo name give Reniel for his allowance 500 pesos. Uncle Bonim, kamsahamnida. Kamsahamnida Uncle Bonnie. Bye-bye. Bye-bye. So hello, what's up? Ready na mag-order Jollibee? Yes. Let's go. Bye-bye. Bye-bye. See you to the Jollibee. Jollibee. Bye-bye.
sa inyo mag super meal. Super meal. Super meal. Lang makita di ba? Super meal o ice cream. Asa yung mga? Ice cream. Yung mga? Ha? Ice cream. Ice cream, okay. Ha? Kani? Sige, hatag. Annyeonghaseyo. So, we are now at Jollibee together with Daniela and Danielle. So, the total of our order is 684. So, since na-excess nga money, hi Daniela. Hi Danielle. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. So, na-sobra nga money. Unsa man ninyong ganahan? Ikaw rin yan. Dua atas katong ban. Unsa? Babaw. Babaw, ikaw rin nila. Pinto babaw. Pinto. Arcade. Arcade. Nung duwa tag arcade. Okay, so they both wanted to spend the excess money for arcade. So for your information, arcade is games for all kids. So there are a lot of games there, and they will enjoy after we eat. Okay, order is arrived. Gutom na ba mo? Are you both hungry? Ikaw rin nila. Okay, so let us eat together. Let's go. Mami. Vanilla? Vanilla. Nindot? Nindot? Picture. Yan, manggoban. Ano sa RM? Yung Facebook? Ano sa yung ganahan nga RM ba? RM nga, katong Honda. Das BTS. Katong mga gwapo. Nya, bayot ka. Ganahan ka gwapo. Idol. Sa rin niya na sa. Bayot siya kay ganahan siya gwapo. Sa? Bayot siya kay ganahan siya. Oh, bayot. Sauna le. Imbo mo gara pa na ko. Hala. Bayot ka rin yun. Oopsing. Asa man dari ta? Magpa-change ta sa token dali. Ila. Hi.
Ay, sorry. Hala! Daya. Sige na. Ako grana be. Oh. Ada tomoy daw. 끝나면 둘이 끝나면 얘기해. Pagpili mo asang gindi. So, maraming duwa diri sa World of Fun. So, let's go. Manguli na ta. Wala na isud. Tara, manguli na ta kay. Okay, so alas sa Mandua. Alas sa Mariñel. Kumusta man? Kumusta man ang pagduwa? Nabitin mo? Kuwang pa, kuwang? Kuwang pa ila? Kuha ka, kuha. So, dara ang kuhan. Exchange sa ticket. Pila ka hindi? Upat. So, we will go home na guys. Mga naong sa giinit. Init. Init. Ulit na may Man, kano sa atong birthday nil? December 8. Niya ang nasa yung likod, Navy. Minusan og piso. Navy. Na may dire sa balay nila Ringil. Nanguli kami. So, gibalhin garo kay init. Bye-bye Ringel, Ringela. So, see you next time. Ara sa kote? Sige, Yeah. salamat. Bye-bye.